Hola, muy buenas a todos. Estamos en el capítulo número 10. Cosas. Modificar la nave. Otra vez. Como podéis ver, le he puesto pegatinas. Tenemos pegatinas nuevas. Lo he modificado. Tenemos estas nuevas alas. Que es que, mira lo guapa que están, por favor. He colocado auriculares. Uy. Pegatinas, esto. Tenemos esto o esto. He dicho auriculares. Esto que parece como si tuviera unos cascos. Que parece que la nave lleve cascos. Luces emitidas son las mismas. Son... Ah, no, tengo estas. Me he puesto estas dos porque son mis favoritas. Aún más, voy a cambiar esta por esta. Que míralo, ahí todo rojo. Me gusta. Los colores del motor, los mismos. No cambian. El color de ventanas, solamente tenemos la blanca. Pero ¿para qué? Si puedo ponernos esto. Y más o menos sigue siendo este de los colores. Ahora que recuerdo. ¿Qué pasa si le subo el brillo? Lo voy a dejar así. Me gusta más así. Bueno, así es como llamamos ahora nuestra maravillosa nave. Esto es una basura. Ah, aún tengo que mejorarme a L, que me queda esto. Y alguna tontería más de por aquí. Queda estas dos cosas, materia oscura y membrana en yo que sé qué. Los orbes lo va a conseguir su padre. Esto molaría. No mucho más. También sería el rayo tractor, sería lo suyo. Vamos a utilizar el rayo tractor ya de una vez. Acercar varios objetos a la vez. La velocidad de... No me llevo esto. Pero una vez que consiga esto ya va a ser Dios. Antes me quedan estas dos cosas. Pero bueno, vamos a despegar. Voy a comprobar que estoy grabando antes de irme. Tenía la voz, el micro muy cerca. Culpa mía si me habéis escuchado muy fuertes. No lo estoy escuchando, lo sé. Mapa. Desbloqueamos esta zona de nivel 12. Vamos a hacer el alto riesgo. A ver lo que nos encontramos. Venga, confío en esto. En la musicota. ¿Vamos? Vamos. Y... se me va a romper un tímpano. This is just too obvious. Better take care of that emitter so no one else falls for it. Es lo de... sí. They'll get what they deserve. Ah, me queda uno. All right, those guys are history. No nos dejamos nada. No, nos vamos.
son materiales gratis, no lo vamos a decir que no, materiales gratis. No, hay que decirlo, que estoy pasando de naves a naves. He estado jugando de Other Wilds, que por cierto lo tengo que terminar. Me va a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado, Borja? Lo más sencillo del mundo. Me he pegado a melee con los misilacos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me ha dado? Situation here. Joder, se han pasado con las puñeteras bombas. Tengo una cosa. ¿Qué cojones?
buena cobertura aquí. Another one off. Don't mess with me. Debería aparecer el jefe. Vale. Joder. Ha sido difícil. La única manera de hacerlo es literalmente estar en la esquina. Pero también estos misiles están rotísimos. Sé que no son guiados y todo ese rollo, pero están rotísimos. Añade un depuro del núcleo de energía que aumenta su capacidad un 20%. Añade un sufijo eco al post quemador, lo que reduce el consumo energético un 30%. Esto mola. Vamos a continuar con la principal. ¿Cuánto tiempo está intentando esto? Casi 20 minutos. 27. Por decirlo de una forma más rápida. Quiero irte aquí. Ha sido horrible el combate. Horrible, pero estilo muy desafiante. Me ha gustado. Borja, ¿lo has pasado mal? Sí. ¿Has sufrido? Sí. ¿Y te ha gustado? Sí. Literalmente me acaban de pegar un capón en toda la cabeza, en plan, jódete. Pero yo me lo he pasado bien. ¿Qué misión tengo que hacer? Ah, esto es de velocidad, no, gracias. Esto no asegura que sea de... Acaba con los asaltantes. Inas al morir y regeneración enemiga. Ja. 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 Una polla con la manga en el abrigo. Me niego rotundamente a hacerlo, tío. Me niego. Pero Borja, puedes ganar 7 personas con eso. Me la suda. Bueno, a ver. Cosas. Esto es más energético que lo otro, así que voy a equiparlo. Esto, voy a equiparlo. Te voy a vender, que te den. Es decir, le hace un poco menos de daño, pero gasta menos. Primero vender esto. Esto también. Esto también, no lo necesito. Ya está. Se me ha olvidado ver lo que vende. Soy tontísimo. Soy tontísimo. ¿Qué vendes? Te lo compro. Te lo compro. Pero el rey de trastorno, la mejora última que es aumenta la velocidad en que se acercan los... Oh, una mierda.
La materia oscura sí la quería, sí o sí. Pero lo otro es en me. Debería de intentar también farmearme las misiones de este tío de aquí. Que aquí hay un tío. Estación de llanos que da trabajos. Y literalmente es... Ve aquí. Destruye minas. O viola a una persona. Yo qué sé. Violar me refiero a reventarle la cabeza. Hostia, que cada uno tiene un lore. Cada planeta tiene lore. Sí. Aún nos faltan dos aliados nuevos. En plan, que a mí me interesan. Un extraterrestre que es un Ocar. Y una mujer que también es una persona extraña. Era un alien. Y como este juego va a ser de nicho, nadie va a verlo. Nadie. Ah, me lo llevo. Vamos a hacer la misión principal. Cada vez que destruyas a un enemigo, el resto de enemigos representa ganar 5% de velocidad de ataque. ¿Queréis ver a Borja llorar? Al menos es nivel 10, es lo bueno. Lo malo es que me va a violar. Lo bueno llevo la navecita. Antes de ir para allá, ¿tengo alguna misión de camino? Esta. Extracción de datos, vamos a hacerla. I think I've come to terms with you just the way you are. Well, that is reassuring. That is, if you're okay with me the way I am. So far as allegiance, you should not doubt. I am here merely to serve you and ensure the best possible outcomes for your continued survival. I cannot be programmed any other way. Okay, but that still doesn't say anything about how you feel about me personally. I work with what I am given. Qué bien. Nos encanta escuchar un silencio incómodo y solamente escuchar la música de fondo. No, a mí tampoco. Pero me lo tengo que comer todas las veces, ese estilo. Esto no os imagináis las veces que cada vez que tengo que jugar yo solo me las tengo que comer. The freelancer agent promised a handsome reward if you steal all data from the outlaws in the area. I have pinpointed the first terminal you may want to hack. Okay, here goes nothing. Oh Dios, yes, tengo la mejor arma del juego. Esta no tanta, pero esta sí. ¿Dónde hay energía? Este posquemador a la basura y esto me lo llevo. Esto me lo llevo y es mejor el que tengo. Initiating hacking sequence. You will need to remain close to the terminal until the firewall is broken. Got it. Result.
aliado? Independiente. Me gusta el medio aimbot que me tienen metido, porque es que si no, no daría ni una. Commencing down. It is done. ¿Qué haces ahí? I have added the location of the next terminal to your display. Me he quedado atascado. Me he quedado atascado, me he quedado atascado, me he quedado atascado, me he quedado atascado con un puto cable de los cojones, que yo cojo y lo corto con los dedos. Anda, y no me jodas, no me jodas. Just chill out and watch the master at work, Hive. Enemies in range. Cross another one off. Yeah, I like that. Ay. Mío. Fixeado. Aquí había dos cofres, si no me equivoco, que ya no puedo abrir. Quiero ponerme a llorar en una esquina.
no tengo colores ni nada de eso. Déjame usar esto. Me interesa. Elimino. Me interesa. Tal vez. Esto... Esto no... Vamos a guardar, no tengo ganas de volver a comerme lo mismo. Accessing this kind of network is a complicated process. But for the sake of human comprehension, I am willing to call this a thing from here on out. Shot. Intercepted. Entertain myself by trying to determine the contents of these containers before they are opened. Have you ever gotten it right? Once in a while. Target destroyed. Alec, is that you? The one and only. Leave some baddies for me. Alex, haces lo mismo que un consolador, tío. Vienes 2 segundos y te vas. 1700 metros, me gusta. Perdón. Bueno, esta vez sí que haces algo. Download is complete. How many more to go? I only detect one more server in the vicinity. Okay, let's get this over with. ¿Qué me ha golpeado? No. Pues nada, volver a abrir el contenedor. ¿Por qué? Porque puedo. No entiendo. Joder.
Ya está la antigua. Fuera. Tú fuera. Tú activo. Tú fuera. Tú me quedo. Tú fuera. También ya de paso. A ti ya no te quiero. Vamos a dejarlo así por ahora. ¿Qué núcleo me han dado? A ver si puedo destruir esto. Mm. Nah, lo he intentado. Guardar. La comida enterísima. Toma por culo de aquí. Pues ha rentado lo de atraer todos. Or Jetsam. Or Flotsam. Aunque para mi gusto esta cosa debería haber estado desde el principio. Deberían de hacer un modo para que elimines la chatarra. Y estas dos cosas se podían recoger y las he convertido en chatarra porque soy inteligente. ¿De dónde saco las células de energía? ¿De por ahí se puede sacar? A otro kilómetro, no puedo ir tan rápido. Te voy a agregar algún sitio. Un sitio. Aquí tal vez.
¿Y si llevo la célula esta aquí abajo? No, no funciona. Ah, pero me recarga el enfriamiento. Curioso. A ver. Voy a explotarlo, pero después recuerdo, no, por favor, Borja. Vaya, no puedo explotarlo todo. Pues bueno, el misterio ha sido resuelto. Me molestaba. No he guardado. Initiating the thing. You know, it sounds a lot cooler when I say it. It sounds cool. To whom? Ah, forget it. Just concentrate on the hack while I keep us alive. Venga. Irme de este dichoso planeta. Planeta, montón de asteroides, lo que sea que lo llaméis. Nice shot. Llevamos el 61%. Sí. Yo lloro en una esquina, te lo juro. ¿Cuánto alcance tiene esto? 1700. Ay, la hostia, por eso no les pego desde tan lejos. Well executed. Pues me está encantando esta arma. Si es que desde 1700 le pego una hostia que le reviento. Y tiene buena cadencia, buen daño, buen todo. A ver, ahora. Load complete. Finally, I could really use some idle super light time now. ¿Qué? Acopla la nave al hangar. Ah, vale, tengo que volver al lugar. Pero no sin antes irnos a sufrir un rato más. Borja, no tiene suficiente. Joder. More boxed surprises for you. Ah, se está refiriendo a las minas, vale. Tuning. So, Hive, can you tell me what we just stole? Hit lists, diaries, accounting files, binge drinking videos. Any treasure coordinates or fancy weapon blueprints? No. But if you were interested to see some photos of Algrim slug whales... Yeah, I think I'll pass. Oh, venga, vamos. Lo siento, tengo que hacer una zona de riesgo. Tengo que llorar en una zona de riesgo.
sal. Keep it up. Ya está hecho. No, esto. ¿A qué hijo de perra? Muérete, bicho, el demonio. Me he quedado sin munición 2 veces. Bravo. Como me muera, yo me despollo aquí mismo. Yo me despollo. Ah, mejor rareza, mejor potencia, ya está. Me gustaría destruir esto. Esto es mejor. Me gustaría pillarme esto y esto. Y esto. Este es peor. ¿Tengo uno de escopeta? Ya, de láser, láser de pulsos, cañón bobina. Creo que no. Ya vamos a eliminar este. ¿Verdad? Porque tengo tres de lo mismo. Este combate ha sido fácil porque eran 2 niveles por debajo del mío. 3 ahora. Por eso ha sido fácil, no por otra cosa. Si enfrenta cosas de mi mismo nivel, me parten la boca. Por ejemplo, hay uno por aquí, debería estar aquí. De mi nivel. No, de un nivel más bajo. 2 jefes en vez de uno. 2. No sé, espero que sea el doble de loot. Ok, hemos conseguido loot por un tubo. Es lo bueno. Lo malo, no lo sé. Bien, hemos llegado. Estaba viendo un meme que no he entendido porque está en inglés. Bien, tengo que aprender más inglés. Vamos a hacer la misión azul.
0.86 quintilobytes of random data. I do hope your client can find value in binge drinking videos. That is up to them to decide. I, for my part, very glad that I can finally show them something at all. Sounds like you had this assignment lying around for a while now. That is true. Frankly, you were the first one who made it back alive. Let me check the integrity of the files. You should never have taken the assignment. Sending contractors to their doom for something this vague doesn't seem right to me. If it was any other client, I would agree. But to people like this, you don't say no. Well, the packages look fine. Here's your payment. I guess you don't want to elaborate on your client's identity? No. But now that you've proven yourself, you may find out soon enough. I'll call you if something new comes up. Alright, see ya. Vale, esto era cosas de chantaje, lo más seguro. Tengo ganas de ver esto. No, no. Maybe. Pero esta. Una Banshee. Una Banshee. Lo más seguro es que me la hayan puesto, porque esa nunca la he visto. Y si la he visto, no me acuerdo. ¡Oh, ya lo tengo! That should prove convenient. Toma. Así venta de naves. La Banshee. ¿La Banshee qué coño es? No uno, sino dos élites. Creo que no sé, hubiera sido un Ocar. Bueno, lo que vamos. Lo de la Banshee, lo más seguro es que tenga... ¿No? No, no hay nada de la Banshee. Será una nave modificada. Vamos al puñetero casino de una vez. He completado su estúpido encargo. Well, look who it is. You're dealing with me from now on. Hi, Daryl. So, now I get to know where Maddox is for real, right? Yeah, he leases the biggest hangar in EVERSPACE, a settlement here in Union. But so far as what kind of reception you're gonna get when you arrive there, we hold no responsibility. Maddox has good reason to be a deeply paranoid individual. Who else has been looking for him? Hard to say. It's just murmurs on the wavelengths. Okay, see you around. Oh, hey, before you leave, in case you're interested in doing us more favors and earning some credits, talk to Marianne over here. Sure, as long as she doesn't have anything else up her sleeves. I do not understand. Oh, wait. You are referring to your first visit. An unfortunate incident. I extend my apologies. It's quite all right, Marianne. It's out of your control. So, what can you offer me? Please let me inform you about the station's job board. I have the clearance to inform you that there are jobs of special interest if you succeed in doing some of these. I'll have a look. Ah, es decir, que ahora también tengo trabajos. Mola. Y eso también me aumenta la reputación. Pero la reputación de todos o solamente de este tío. Sí, lo sé. Reputación. Vale, es mi reputación. Me aumenta mi reputación en seco. Vale. Pues lo más seguro es que después haga estas. Voy a cogerlas todas. Menos las más grandes. 13, 12, 13 y 12. Tienda, paneles solares. ¿Te puedo vender algo? No quieres. No quieres. No quieres. Bueno, vamos a ver lo de eso.
No, quiero la misión principal. Gracias. Hive, what can you tell me about EVERSPACE? Unfortunately, there is nothing in my latest iteration on EVERSPACE. If you had allowed me to update, I would perhaps be able to tell you more. But I can at least ascertain that it is an unofficial category of location, given there is no record. Vaya. Pero mirad la nave, que guapa me la he formado. Ahora, en un futuro más seguro es que tenga que cambiarme de nave ya de una vez. Porque esta ya es la inicial y ya va siendo hora de que me cambie la nave o que conseguir un amigo que me la mejore. Para estar más fuerte, creo yo. Y sinceramente, entre todas las que he visto, la que más me gusta es el puñetero tanque. El tancazo. El tancazo me encanta. I'm just here to check out the leasing on some hangar space. Do you have an appointment? Not really, I was just hoping to knock around. Well, the Coalition operates a clean enterprise, so we don't want any trouble, okay? Huh, the Coalition running the place and no trouble? That's a change for them. I'll have to ask Alec what happened between him and these guys. Me acaba de entrar una duda. Me dice que tengo que pasar desapercibido, pero en cambio tengo algo llamado reputación, para así aumentar mi reputación y que todo el mundo me conozca. ¿Qué lógica es esta? No lo entiendo. So, you found me again. Look, I just want to talk. Where is Dax? Where's his body? I buried him on Rhodia Station. The base, so you know. Don't shoot. I have something to show you. I'm going to reach into my belt. Slowly. His biochip. How can I be sure it wasn't you who killed him for that? I shared a cell with him and we escaped together. I helped him get the base set up again while he made plans to reach you. Give me that thing. You got me. I guess I ain't as spry as I used to be. Yeah, right. How about I ask the questions now? This chip, what does it lead to? You mean he didn't tell you? Dax offered me a cut. Said it was a once-in-a-lifetime opportunity. And this rig you're building here just confirms to me that it's a big Viridium mining operation. Hold on there, fella. Don't you know what the Okar would do if they heard there was even talk about Viridium mining? De verdad. Strictly prohibited by the treaty. Look, are we gonna cooperate or not? What are you doing? Well, you seem like a decent enough kind of guy. Come on upstairs and let's have a proper talk. You've come at the worst possible time or the best possible time. I ain't sure yet. But I do know I'm short on friends at the moment. With the Okar on the threshold about to kick the door down, and from what I hear, the G&B scouts chasing down rumors of my whereabouts, things are looking tight. Have a drink. The craft that took out Dax had a G&B signature. That's no surprise, but to be honest, I got everyone breathing down my neck at the moment, and the local situation here is getting bad. The Okar are becoming pretty testy. Yeah, I know, and I can't launch. If they get one sniff of this rig, my ass is grass. So, you came all this way. What's your big plan? No, this is as far as the plan got. Ah, damn it. I was hoping you had an idea. Tell me, this Viridium find, think it's worth it? Oh, hell yeah. I've been waiting years for this. One quick excavation and we'd be set for life. And all you need to do is get this freighter off the settlement without the Okar seeing you. I'll have to figure out some way to slip you out unnoticed. Boy, you are gonna be one of the richest men in the galaxy. Ah, So you've spent years putting this freighter together. Yep, while Dax was back at the base twiddling his thumbs. But it was all part of the plan to keep the team separated until the time was right.
Who else is in your team? You don't need to worry about that right now. Unless you get me off this station, the plot ends here. I hate to say it, but that won't be easy. You're flying a Viridian mining rig. The Yokar can smell a setup like this from light secs away. You seem to know a lot about these things. Any ideas on how to fix it? Montar The only jaleo. way to fool the Yokar would be to encrypt all sensory information coming from your ship. Optics, chemistry. It even needs to taste like cheap steel when you lick it. You'd need something like a material encryptor. That's right. You know that sort of tech doesn't really exist, at least not out here. And that's wrong. There's at least one person who designs such things, but both Kato and I have always been careful not to do business with him. I think I know where this is going. Hey, you're good at pestering people. You even got me to come around. This guy has a station near the ice planet Volta. Follow these coordinates and you'll find it. You know, I'm putting my faith in you over this, Maddox. Like I said, it'll be worth it. Antes que se me olvide, me ha hecho... No, no me lo ha hecho. Vamos a ver la misión secundaria que tenemos aquí. También tendría que hacer un capítulo solamente de misiones secundarias. Pero bueno, no veo un pijo, I detect heightened outlaw activity circling these coordinates. It is likely that you will become involved in a raid, should you choose to dock here. Es que habrá una incursión. ¿Dónde? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por arriba. Por atrás. ¿Hacia arriba? ¿Más abajo? Vale, está por aquí abajo. Vale, ¿eso dónde está? Ah, ya quedamos. Preparar los oídos. Entre estas dos. Está por aquí, pero no sé dónde está. ¿Izquierda? Aquí arriba, vale. Vale, pues ya está. Ha sido difícil. Casi se me rompe un tímpano, pero vamos a ver qué misión es aquí. Uy. Ah, eso es otro bug. Espérate a ver si me sale. Hey, how did you find us? I have almost 24 markers on my map. This was one of them. Scrap. This is bad. Uma, the distractors are offline. We're sitting ducks here. I'll fix him. But I might need someone to have my back in case those bastards show up. I'm used to this kind of stuff. I can cover you. All right. Set yourself up, then tag along. We don't have much time. Invisibilidad. They're here. I'll repair the distractors while you hold them off. Got it. 3, 2, 2. Ay, no jodas que están destruyendo el carguero.
sin pen. Los enemigos son resistentes al pen. ¡Hostias! Los enemigos se otorgan muchos créditos al morir. ¡Hostias! Mola. Vamos a activar esto. Uno, 7. Una misión de escolta. ¿Qué asco me está dando esto? Llevo armadura, cago en... No quiero volver a hacer una de esas escoltas, están siendo aburridísimas. ¿Tú qué tienes? Más energético que el otro, pero no quiero energético ahora mismo. ¿Tienes algo de energía? Súbete desde... Oh, esto puede molar. Adiós, adiós. Basura y basura. Done. Scrap. One last wave incoming. They're trying to get at our provisions. Ah, no me jodas. Bueno, es hora de utilizar artillería pesada. Oh, no, no, tú no. Voy a pillarme los artículos. Ya terminamos la misión. Y ahí hay cargamento.
Estas cositas aquí son cargamentos, no es coña. Tú llegas aquí tan tranquilo, haces ¡pum! ¡Pum! Pillar todo. No da ni una, ¿eh? Solo tengo que quedar por huevos. Y la minería me lo llevo. No tengo que saber cómo funciona lo otro. Es que hay muchos secretos. Me gusta que hayan puesto tantos secretos, pero es que también hay que decirlo. Yo tengo un montón de juegos por jugar. Saved our derrieres out there. Pay him well, Tico. He deserved it. Here, does this account for your Trabajos. trouble? It's more than enough. If there is anything else we can do, we gave your ship clearance to bypass the distractors. Feel free to come back anytime. Trabajos. No tengo espacio para tener trabajos. Tiendas. ¿Tiene algo interesante para mí? Voy a presuponer que no. Vamos a ir afuera a ver cómo es esto de enviar las cosas. Cuando estés en el espacio, envía el exceso de carga a tu base mediante compartimentos de mercancías autopropulsados con tecnología de camuflaje. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Joder. Alec, you read me? I've been on EVERSPACE. No freaking way, really? I was more surprised to run into the Coalition. They seem to be running the place now. Weren't they your gang once? Back when they, were still a gang? Yeah. Vale. No. ¿Ah? Curioso. Desconocía por completo esto. Pues tengo que empezar a vender basura que me dan. Ah, pues mira, ya está. Yeah, they changed. Went mercantile. I had a meaningful sit-down with Bing Jung, the chief. At least that's what she called it. And we mutually agreed that my skills would be better applied elsewhere. So you parted on good terms? Well, she smiled when they waved me off, so I'd say yeah. Part of my kin still live on that station along with some very good people. A lot of them broke, stranded, and can't get home. Hey, why not tell them I said hi? I'll do that. Just need to get through another gig first. Always busy, that man. I respect that. Bueno, sí.
No, gracias, no tengo ganas de hacer misión secundaria. Pues tengo que ir al depósito ahora. En el hangar, cuando termine esta aquí. Me voy a ir al hangar echando hostias. Por cierto, ¿a dónde estamos yendo? Ah, estamos yendo al lado de esto. Pues mira, después de esto me voy directo al hangar. A mover las cosas. Porque es que no puedo seguir con este puñetero inventario de mierda. Ay, me da gracia que el Elec lo único que haya hecho ha sido beber. May I inquire why we just jumped into empty space? Because there's a space station over there? My sensors detect nothing. Good day there, Adam Roslin. It's been a while since I had a clone come for a visit. Okay, I don't like where this is going. Where what is going? Alright, Hive, I need you to focus. Run your sensors again. Un momento. Is this Perdona la interrupción, pero han venido aquí a decirme hola. Y en plan, por favor, no. Bueno, al grano. Sigo grabando, vale. Pues vamos a It's reanudar. just smoke and mirrors. All it takes is a wave of my hand, My sensors are overclocking. and it's gone. You may call me Fallon Pango. How can I help you, Adam? Cut the act. Don't mess with my ship. And how the hell do you know about me? As secrets go in the DMZ, yours is not a very big one. Just take the Colonial Fleet. They can't post warrants for you since no one is supposed to know that you exist, but they still talk about you a lot. That doesn't answer my question. You could say that I simply like to listen to the waves passing through the ether while I tinker away on my devices. You can't just turn on the radio and tune into encrypted fleet talk. You're some kind of hacker. Who else knows about me? That depends on why you've come to see me all the way out here. I'm looking for a material encryptor. For whom? Can't say. Tit for tat. Nicely done. I can offer you a version for 20 credits. The other for 2 million. Both do exactly the same. Then what's the difference? The cheap one is sponsored by a third-party provider. The premium price is exactly what it would cost without the sponsorship. I am not buying the one for 2 mil. Of course. I'll just remove it from my loadout then. Ay, mierda. Por toda la galaxia, innumerables dispositivos escanean las naves en busca de contrabando, pero hay uno capaz de anularlos todos. This is the hardware module. The drivers are transferred directly to your ship. Thanks for doing business. My pleasure. Take care, Adam. Implantes cibernéticos, nanofibras. ¿Quieres comprarme algo? No tengo nada para venderle. El limitador de daño no me interesa. Pues nada, gracias. No entiendo por qué todo el mundo le teme, si es simpático. Ay, no me jodas. Chatarra, ¿no? Sí. Pues... así fácil. ¿Dónde está la trampa? El cartón. Are you tired of being picked on? Then why not treat yourself to a Salver Pulse 9000? Salver Armament Group. Because even a loser deserves a good laser. What was that? The signal is emanating from my own systems. Serves me right for buying cheap scrap from a hacker. I am running diagnostics. Attempt jumping again. No me jodas. Ouch, my teeth! Sorry, kid, but you've got cavities. Oh, again? But don't worry, try Footnax. Footnax hand lotion. Your teeth deserve it. The messages are triggered by the new software. Can you disable them? Not without deleting the entire package and rendering the encryptor useless. I need to have another word with that Fallon Pango guy.
Te he decidido que era demasiado fácil. Espérate. Uy. Hey, you didn't tell me that the encryptor came with ads. As I said, its main component is very rare. It's the only way I'm able to sell it for such a low price. If you cannot pay, you either have to live with the commercials or find a replacement. What kind of replacement are we talking about? ¿A quién tengo que matar? A very old one. If you feel adventurous, you can go to these coordinates. You will immediately know what I want when you see it. In the meantime, I'll remove the cheap module from your ship. Guess I have no other choice. Vamos a ver qué quiere. Hay que por la entrega. Voy a dispararte en el culo, hijo de perra. Aunque no sé qué raza es. ¿Esto qué era? El blaster era... ¿no? No. No. ¿Qué hago con un propulsor de mierda? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Para allá? Vamos para allá. Hive, to what extent do you feel? Insofar as I am built of many levels of intricate circuitry, I feel nothing physically. However, as I am an advanced intelligence capable of building relationships and forming independent opinions, it is possible for me to experience something akin to emotions in extreme circumstances, mostly tempered by my pragmatic outlook. That's an insightful answer. So you can form relationships? I would be unable to serve my pilots otherwise. Qué simpático. Me gusta, es muy simpático. Pero no tengo ganas de hacer misiones en... Uy, se me ha dado auxilio. Podríamos matar a todos. ¿Qué es lo que quiere? This must be the place. Where do the hackers' coordinates lead? To a cave entrance below. Another cave. Hopefully without crawlers this time. The entrance is blocked. You will require a detonator to get through. Didn't I see a G&B dig site when we flew in? Bet I can borrow one from them. I assume steal one would be the more appropriate phrasing. Ay, mejor que tengo que This pillar un isn't an efecto. ordinary mining operation. Hive, do you see that? If by that you are referring to the ancient structure up ahead, I would be able to offer some information. The ancients were believed to be higher beings, distantly related to and revered by the Oka. They ruled over a powerful and far-reaching empire, yet they mysteriously vanished from historical record some millennia ago. You don't have to tell me. I painfully remember our previous encounters with them. G&B should know better than to risk a run-in with an ancient warden. Venga. Sí, está bien, cañón antiaéreo. Oh. Me equivoco de botón siempre. Yo me lo llevo.
Ah. Sí. Y ya. Lo encontré. This should do it. You in the mood for some more spelunking, Hive? I do not have moods, but modes. Activating indoor navigation mode. Ah, don't pretend you can't be moody, my friend. You may even be the moodiest AI I've... Activating pilot ignoring mode. Súper simpático el VIH. Se llama AV, Borja, da igual. What is this? Well, you tell me. I have no data regarding anything like it. No sé, pero ya me lo llevo. This must be the place the Bovis hacker asked you to find. I'm afraid you're right about this. Any signs of some incredibly rare object nearby? My sensors are unable to detect anything in here. It would appear you are on your own. Aún tengo que traer 2 más, así que nada. Aquí no hay nada. Fíjate, ¿estás cargando una cosa de millones de años? No. Me encanta que haya 0 gravedad en un planeta. He fallado. Pero hay 0 gravedad en un planeta. No lo entiendo, tío. Mi neurona se acaba de colapsar. No. Unacceptable. Es inaceptable esto. Fíjate, no me jodas que tengo que hacer esto. Ahora, ¿cómo debo de hacerlo? Si es como yo creo que va a ser. No es como yo creo que vaya a ser. Aquí es esta, que es palito, palito y L. ¿Qué es esta? Aquí es una Z. Aquí
Palito, palito. Y aquí... escalera. Soy un genio. It appears to be fusing with that cube. Here we go again. Otra vez con el cubo. You can't hide from me. It is collapsing. I recommend gaining some distance. We're still alive. This warden was different than the ones we encountered in the past. For one, it did not posthumously turn into a black hole. Yeah, I remember. Better wrap things up around here before it remembers too. 10 to 1, but this is what the hacker's looking for. Time to get out before another warden shows up. Let's take whatever this thing is back to the hacker and never come back here. I agree. Vamos a hablar al jefe. Perdón si está muy callado, pero quería concentrarme. Digamos que llevo de cargueros y estos hasta los huevos. Y no sé si va a ser difícil o no. Let's head back to Fallon Pango. Vamos a continuar al pango. A ver si anota esto y pausamos ahí. So, would you say that you have the ability to care? In some instances, yes. Yet, there are other instances where I am required to remain distant in order to protect my operational integrity. So emotions can overcome you, is what you're saying. Hive units have been known to overload in emotionally distressing situations and experience something akin to a nervous breakdown. Yes. Interesting. Sería un modo donde no me que dejara de hacer cámara libre de una vez. Es molesto. Pero eso va a ser difícil. Ahora esperar. Nos queda otra que esperar. No. No me estáis viendo, pero estoy haciendo el corte de manga. La puñetera señal, no pienso contestarla en la vida. Is this what you wanted? You found it. Care to swap this for a material encryptor? Certainly, but please be careful with it.
It took me a long time to perfect it. Say, with all this information you're hoarding, what can you tell me about a man called Maddox? I assume you're referring to Henley Maddox, the comrade of Dexter Bashar, whose signature was broadcast alongside yours when you were held by Bloodstar. That's the guy. I don't know much. He's a very private person, and always avoided doing business with me. I understand he killed his superior during the recent war, and is now searching for something very valuable. But the only objects of real value are ancient things, like the one you just brought to me. Ancient and dangerous. The Okar guarding these artifacts closely. By the way, you may care to know that they are already on the move. Who? The Okar? Yes, a raid on Evenrest. It's been on the wavelengths for some time now. Since that's where you flew in from when coming here, I assume that is where your friend is hiding. Oh, scrap, gotta go. Don't be a stranger, Adam. Vamos a venderte basura. Elimina todas las desventajas y reinicia. No, gracias. Esto lo he desbloqueado, así que te lo doy. Ah, voy muy limpio así. Qué bien se ve, qué cómodo. Ir limpio de narices. Maddox, come in, Maddox. The Okar are on their way. He is not responding. Let's just hope he's ignoring me and the Okar haven't gotten to him yet. Bah, no creo que vaya ya a pasarle nada. Y es de Mind... No, no es de Mind Character, así que lo más seguro es que se muera. De la forma más estrepitosa posible. Pero los memes. Tengo una gana de que se muera. Ahora mismo me están entrando ganas de que se muera. Y no es coña. Por los loles. Que al va a acabar. ¡Boom! Explote. Molaría, le daría un 10. Pero bueno. Al menos ya vamos encontrando más especies. Es verdad, verdad. Datos, personajes. No. No está. Bang Jack me la suda, Maddox. Quería lo otro. Teniente Henley Maddox, antigua colonia de Greenland, año 1991, ubicación actual desconocida. Fue oficial de la flota durante la guerra Okar. En el cúmulo 34, en el año 3022, participó en el motín de Aedon junto con los conspiradores y se le quitó su rango por su rebeldía. Tras dichos eventos, ahora mismo se enfrenta a cargos de asesinato y deserción tras la muerte del primer gabinete después del primer teniente Gamblet Boy. Coalición. Vale, ya sé cuáles tengo que leer, pero es que esta música me está atornillando la cabeza. Mira, al menos ya ha parado. Mientras que estos hablan, vamos a ver el lore. Coalición. La coalición es un grupo independiente que opera en el ZDM, en la zona desmilitarizada. Está formado en su mayoría por antiguos empleados del GMB y forajidos reformados. Se ha ganado el respeto por su trato justo e imparcial bajo el liderazgo de Min Jung. La coalición ha ampliado de forma pacífica sus operaciones comerciales y ha absorbido a los restos de otras bandas de forajidos caídas en desgracia con la creación de abonnets en el sistema Unión y otros enclaves para los refugiados o los desplazados. Sus filas no paran de aumentar, aunque su estatus se encuentra siempre amenazado por las autoridades.
Okar que no conocen sus asentamientos y por otras bandas de forajidos que no dejan de interponerse en sus operaciones. Su supervivencia depende de un hilo. Okar es una raza de reptiliana. Sí, esto ya lo leí. Sí, que son super viejos forajidos. Ya lo leí, ya lo leí. Ah. Pero no sé qué Arbonés es una de ellas. Esta no. Esta no. Esta. Arbonés, el nombre que se le da a este asentamiento ilegal en el sistema de unión de la ZDM, en él viven independientes y antiguos empleados de GMB. Actualmente se encuentra bajo el control de la coalición. Sistema Zetor, ya lo leí. Sistema Unión, este no. El sistema de Unión alberga uno de los primeros puestos avanzados de la colonia, lo cual convirtió al sistema en un punto álgido de conflicto entre el proporcionismo de los Okars y el expansionismo de la colonia. Desde la firma del armisticio de este sistema se ha convertido en el epicentro comercial de la ZDM, en gran parte por los refuerzos posteriores al conflicto relacionados con las rutas de operaciones comerciales. Hay estaciones de la colonia orbitando muchos de los planetas lunas habitables que se han convertido en mercados, almacenes o asentamientos para cualquiera que ende el sistema Unión. Se ha convertido en uno de los más diversos de Beltegrados y uno de los más desautorizados debido a sus cláusulas del tratado. Los Sokars toleran las operaciones de la colonia, aunque la vigilan manteniendo a distancia. No obstante, hay rutas que evaden por completo dichas patrullas Okars. Forajidos. Los forajidos son entidades no autorizadas que operan en la zona sin ley al borde de los territorios coloniales. En el cúmulo 34 de este término se hace referencia a una serie de alianzas poco definidas entre varias bandas, carteles o clanes beligrantes, conformados en su mayoría por humanos, pero también por otras muchas especies alienígenas. El comportamiento de los forajidos es un rasgo principalmente humano, cuyos orígenes se remontan a la antigüedad, cuando se les conocía como bandidos, saqueadores, rufianes, entre muchos otros nombres. Son inconformistas, se organizan en forma anárquica y suelen buscar su propio beneficio, aunque algunos eligen este modo de vida solo por la emoción y la aventura. Pues ya me he cargado 8 de esos, 8000. La zona demilitarizada del cúmulo 34 se estableció tras el tratado de paz entre los colonos y Oka. Se han convertido en un imán para aquellos que no obedecen las leyes de las autoridades coloniales. Ha atraído gran cantidad de desertores a la flota, fugitivos y demás delincuentes. Cada clan o cartel posee su propio código de conducta y sus miembros cambian de bando según les resulta oportuno. Los forajidos tienen mucha imaginación cuando se trata de crear escondrijos en los rincones más inusuales del espacio. Me había perdido, perdón. Como en asteroides huecos o bases militares abandonadas, empleando toda la tecnología que logran saquear y utilizando trampas, reservas, armas balísticas pesadas y estrategias de ataque y fuga. Esto ya lo leí. Lady Ambrun, ya lo leí. We are conducting a routine raid. Do not hinder our access to storage facilities and vessels. Scrap. The Okar are already here. I need to get to Maddox's hangar and transfer the software before they can scan him. You have no authority to barge in on us like this. We are a peaceful settlement and have complied with all the regulations. We are the authority here. Those who impede our investigations will be dealt with severely. Una barca. Te voy a pegar una hostia en la cabeza. If the Okar figure out what kind of ship I got here, I'm toast. Did you get the encryptor? Yeah, transferring it as we speak. Great.
Now the O-Car will probably register a change to the roster once I upload this to my systems. Try to keep them off my back long enough so I can get the whole shebang running. I'm not so sure about taking on the O-Car. They'll be here any minute. Come on, kid. We're in this together now. Once I'm out, I'll meet you back at Rhodia Station as soon as I can make it. Well, all right. Let's do this thing. Enfréntate a los Okars. Joder. ¡A llorar! We have detected a register change in one of your vessels. Engage units for intercept. Check again. None of my people would... Oh, scrap Maddox, you idiot! We should have never taken you in. Okay, Adam. The encryptor just started overriding my systems. Shouldn't be long before I can launch. Here comes the lizard parade. Joder, te he visto. So many of them. I'm almost ready to jump. Just a little longer. Don't let me down, Maddox. ¿Que estos tanques tienen escudos raros? Ni un solo material, se nota que estos no son enemigos de farmeo. Nada, Okar. Se me las risas. Acabo de montar una ahí que ni ellos se lo creen. The sheer level of trouble you are in is without precedent. Scrap, I'm screwed. Así me han atrapado. Perdón por haberme cargado todas vuestras naves. Lo siento de veras. En realidad no. Por mí mato más Okar. Aún más, déjame ir a ver a sus familias para verlas llorar. Decirle, he matado a vuestro padre o a vuestra madre y reírme en su cara. ¿Qué pasa con la criogenización? ¿Lo único que se ha despertado? Es decir, él cuando era niño tenía una vida muy divertida. Con padre, madre, hermana. No sé si era padre o madre, no sé. Hey. What the...
Me quieren vivo, me van a pedir una misión, me van a poner un collar de explosivo. Ah, you are awake. We meet again, Mr. Roslin. Oh, what? We haven't? I can never tell anymore. So many crossed paths. Anyway, I am well acquainted with you in the Roslin line. My ship? Is in the docking bay. Returned by the Okar authorities who handed it over to me along with your good self. It was you who raided the Bloodstar base. Yes, looking for you. I've had quite a difficult time finding you. You need me for something, or I'd be dead already. Acutely observed, Mr. Roslin. After all, you shouldn't exist. Part of my remit was to erase every trace of the Roslin cloning facilities in the DMZ. Hundreds of loose cannons like you roaming the region and causing problems. Something had to be done about it. I can't help what I am. Don't expect pity from me. It's lucky for you that more serious matters are afoot. Pull up case file G72-844. Do you know who this is? Yeah, Oscar Blakemore. He's the G&B director for all the DMZ operations. Oh. Good. And this? I only heard about it, haven't been there. Vesna mining colony in the Zarkov system. G&B regional headquarters. Good. So you seem to have some idea of the astropolitical situation in the DMZ. Look, what's this about? This is about you, Mr. Roslin. That isn't me. No, but that is Adam Roslin, Blakemore's right hand. You want me to be him? Exactly. I need you to infiltrate the mining colony as the other Adam Roslin and gather some information for me. And in return? I let your base stand. I let you live. I guess that's good enough incentive. I think I might have encountered him. When? Not long ago. The jump gate at Union Bridge. Well, it must have been him, since you are the only two Roslin clones remaining. Mierda. Two? That's right. The cloning stations have been offline for some time now, and many clones were identified and intercepted attempting to reach the homeworlds. We couldn't have that, could we? And now there is just the other Adam Roslin, who is an agent for G&B. And you, who I can't really figure out yet. You are already in a difficult position. It is time to be clear about your allegiances. You can rehabilitate yourself with the fleet and we can leave you in peace. Or, I can put you and your companions on a high priority eliminate list. Which will it be? I would take the common sense approach. Good. I have someone on the inside at the mining colony. She'll walk you through. So, we have an understanding. Yeah. Genial. I am pleased that our little discussion has proven to be a constructive one. Using the main jump gate to the Zarkov system where Vesna mining colony is located will not be an option, as you will be immediately registered. There's a smuggler's route I've heard of. I know someone who can get me through. Of course you do. Si tuviera 220, tal vez lo podría eliminar. Through to the system. My technicians have uploaded further instructions to your hive unit. You will require some extra coaching in order to convincingly portray the other Roslin. In the meantime, you and I will need to maintain radio silence until the task is finished. If you are discovered, I will deny any knowledge of your existence. And as a fugitive Roslin clone, I will be obligated to hunt you down. I have no intention of getting caught. Having a colonial cruiser this close to your home base may cause irritation for your companions. You're right. I better check on them. Adam, what the heck is going on? Why is there a great big colonial cruiser at our door? They were my ride home. I realize this looks bad, but maybe we can play things to our advantage. First things first. Has Maddox shown up? You were expecting more company? I was hoping, but maybe it was too much to expect a mercenary like Maddox to follow through. Circumstances have changed. I'm in a real bind now. I need to do a top-secret job for the fleet. If I pull this off, we'll be given some kind of reprieve from the colonial authorities. But I don't know to what extent that means, or if I can trust this commissioner. God damn it, Adam. What have you gotten us into? Hey, Alec. Back when I was delivering the red plasma gin, you mentioned that there was a smuggler's route open to Zarkov? Where's it located? No idea, but I'm sure Tarjak, that Okar bootlegger, would know if anyone did. Okay, I'm heading to Cartwright's wake to catch up with him. You might not hear from me for a while. If Maddox shows up, tell him to sit tight. We'll hold the fort.
Let us know when you need bailing out. Genial, almacén completo. Tengo que vender esta basura. Esta no tanta. Tengo un montón de cosas por vender, no sé cómo se vende. Sería al menos vender de forma remota, eso sería una ventaja enorme. No. Ya verme si me farmeo y consigo una nave. Eso me recuerda. Ya está. Pues bueno, ya sabéis, hasta aquí el capítulo de hoy. Dar like, suscribiros, comentar si... Hostia, 2 horas y media. Comentad si queréis y hasta la próxima. Adiós.